dan lak-lak dan kuntul. Baru kuntul kok udah ketawa. Itu burung kuntul maksudnya kan? Burung. Burung kuntul. Burung kuntul. Iya. Kok ada di Alkitab beginian? Itu kan kuntul. Iya. Nah ini ada yang 58 dikasih sini. Coba. Dan lak-lak dan kalau itu lalang bukan itu kasih. ini bukan lawan. Ini sudah hancur banget sih. My sisters and my children, I'm ashamed to quote you the Bible. I asked Jimmy Swaggart. I challenged him. I said, I give you $100 if you will read. He scanned that and he knew he can't read that. Even he, with whatever we discover about him later on, even with all those propensities, he dared not read what I gave him, the Bible. Bukan rahasia lagi bahwa di dunia ini hampir tidak ada yang benar-benar menguasai dan menghafal seluruh isi kitab Bible. Bahkan, banyak ayat yang belum pernah dibaca oleh sebagian besar penganutnya. Dalam video kali ini, Koh Donditan dan Syekh Ahmed Deedat akan mengungkap sebuah ayat yang jarang sekali dibahas di gereja. Ayat ini bahkan cenderung disembunyikan karena isinya terlalu vulgar untuk dibacakan, terutama bagi anak-anak dan remaja. Apa sebenarnya isi ayat tersebut? Mengapa gereja enggan membahasnya? Simak selengkapnya dalam video ini. Ya, ada lalang, kita harus cabut itu lalang itu. Tapi kalau ini lalang apa bukan ya kasih ya sebentar ya? Mana? Coba lihat. Dari tadi baru berapa kitab aja udah. Ini ada Bible tahun 70 kasih sih. Tahun 70, oke. Lembaga Alkitab Indonesia ya 1970. Yang tulisannya kuning. Ulangan 14-18. Ulangan ini kitab Ulangan 13. 14. Ini kan enggak, tapi di sini 14 nih. Masuk 14 nih. Oh ya, udah masuk 14. Ayat 18. Ayat 18. Dan lak-lak dan kuntul. Baru kuntul kok udah ketawa. Itu burung kuntul maksudnya kan? Burung. Burung kuntul. Burung kuntul. Iya. Waduh nih, ini yang bener nih. Bener, ini lagi bicara burung-burung yang haram dimakan. Oh gitu. Iya. Tapi kok bertepatan itu burung dan kuntul gitu. Jangan sampai Terus ada kalau ini U-nya ganti O kan enggak bahaya ya. Hah? Kok ada di Alkitab beginian? itu kan kuntul. Iya. Nah ini ada yang 58 dikasih sini. Coba. Kasih ini tahun 58 sama-sama LAI 58. Sama yang lain 58. Ini ya LAI ya, tapi Iya, tahun betul. 58. Ini ayat yang sama. Ulangan. Ayat yang sama Ulangan Sama-sama ulangan. 14 ayat 18. Nah, sama ya ayatnya. coba kasih sih kalau ini bisa baca. Berani? Ulangan 14 ayat 18. 18. Dan lak-lak dan Kalau itu lalang bukan itu kasih. ini bukan lawan. Ini sudah hancur banget sih. Nah, ya maksudnya saya mau nanya itu lalang atau bukan kasih sih gitu loh. Iya. Atau cuman gejala bahasa aja. Kalau orang kan sekali lagi saya selalu bilang orang masih waras tuh sama. Aduh, kok bisa ada kita mah? Ini LAI, ini juga LAI. Iya, tapi jenis burung ini juga yang kuntul juga nggak ada apalagi. Buset. Kuntul juga nggak ada. Kok Dendi? Ini sensor kayak. Lu ya, tapi ini jelas di Alkitab dong. Iya. Kita kan sedang tidak. Atau mau di zoom. Zoom. Kalau pemirsa mau baca. Zoom. Itu loh. Bagusan ini bos. Astaga, gini deh. Ulangan 14. Ayat 18. 18 nih. Parah bener. Zoom. Baca nggak? Naik. Ya. Baca. Lagi. Udah? Ya, kuntul ya. Itu kuntul ya. Jadi bacanya dan lak-lak dan kuntul sejenisnya dan meragai dan keluang. Keluang tuh apa? Ya semacam burung. Ini LAI Kalau itu nggak Jakarta 1970 ya. Ya.
Lihatin Jelas ya? semua Kodondi supaya Oke. jangan mereka juga bilang ini buatan Jangan. Kodondi lagi Alkitabnya. Ini Alkitab LAI juga tahun 58. Iya ya. Oke. Sama-sama Ulangan Hmm. 14, 18. Dah? Rik, baca Rik. Nih. Baca Rik. Nah, coba. Coba. Dan? Udah Dan kebaca. lak-lak dan tit. Kok Kok ada sensornya? Suaranya. Oh, tit sama juga ya. Astaga. Kan klakson titit. Oh iya, klakson. Klakson kan. Ada di Ya, sini juga. ya itu sih cuman ini aja ya. Ya intermezzo, Intermezzo. tapi ini juga membuka kebenaran Ya, ya bahwa ya. kebenaran itu adalah Alkitab ini Ya. sudah hampir semua lalang, oke? Oke. Ya, jadi yang Tapi walaupun hampir semua lalang, tapi masih ada kebenarannya. iya dong. Inilah yang orang-orang seperti saya ini diproses yang bisa baca di Yohanes. Mm-mm. Tolong nih dikeluarin Yohanesnya 3. Yohanes 3. Ya. Oke. Itu lebih baik. Pernah lihat Bible ini nggak? Tuh. Pernah lihat Bible ini? Belum. Hah? Kelihatan, ingat nggak dengan warna ini? Ini apa? Warna siapa? Rainbow? Oh, ya rainbow tuh warna siapa? Nggak tahu? Nggak. Serius? Enggak. Oh, kemarin yang rame-rame gitu di Piala Dunia Qatar itu? Oh, enggak. Ini apa? Oke. Iya, ini Bible buat gay, buat LGBT. Ada itu. Ada aja. Ada. Belum pernah lihat berarti. Belum pernah lihat, mereka ada aja. And Mr. Ahmed did that. Yesterday evening, you said that my holy book, Silence, please. Thank you. my holy book, the Bible, is the most dangerous book which ever has been written in the world. What are you talking about? What in hell are you talking about? I'm sorry I'm using that word in the church. Your question, please. Thank you. I have been, no, I have to tell this. Silence, come to your question, And please. now Thank you. you talked about the occupation. My question will be, what was the occupation of the Prophet Muhammad? And how old was his youngest wife when he married her? One Thank of the you. 10, Thank you. 6 or That's- 10 years old. Thank you. Thank you. Silence, please. My dear sister, I couldn't grasp everything that you said, but you made certain allegations that I had said that the Bible is the most dangerous book on earth ever written. You don't remember exactly what I said. I will tell you what I said, and you can confirm or deny. I said in the words of George Bernard Shaw, I said, George Bernard Shaw says that this is the most dangerous book on earth. Keep it under lock and key. I said, George Bernard Shaw says that. There's a videotape, videos are being made, you can have it confirmed, and I hope and pray that I come again to Scandinavia, to Stockholm, and if you can find that I said that exact words, these are the words of, and the plain truth, this is, and many a censor will give it an X rating. Now, out of respect for my brothers and sisters, my sisters and my children, I'm ashamed to quote you the Bible. I asked Jimmy Swaggart, I challenged him, I said, I give you $100 if you will read this portion of the Bible, and I opened Ezekiel chapter 23, and I gave it to him. And that tape is also available here, videotape, my debate with Swaggart. And you watch, he takes the Bible, and he scans Ezekiel 23, and he puts this Bible on the, rostrum, upside down. He scanned that, and he knew he can't read that. Even he, with whatever we discover about him later on, even with all those propensities, he dared not read what I gave him, the Bible. He takes the authorized King James Version, and he read 60 miles an hour. See,
some Arab students in Baton Rouge. They're asking me the next morning, he said, Uncle, what happened? We don't know. I said, you see, you challenged him and, he did something and you gave him $100. Why? So I said, you see, this man, number of things he did, which made him to earn the 100. Number one, he didn't read what I gave him. Number two, he was reading 60 miles an hour. Son of man, there were two women, daughters of one mother, and they committed whoredoms in the youth. They committed whoredoms in Egypt. And there were the breast pressed, and there the bruised the teeth of the virginity. The ordinary Arab, he can't catch whoredom. What is whoredom? He's thinking, what is it? What did he say? And before he can grasp what he could have said, he's gone 10 miles beyond. The speed with which he was reading, the archaic English that he was reading, and pornography to the American young men is not pornography. They're used to it. Day and night, 24 hours a day, you see it on TV, live. So these are the things. I don't know if you want personally, the opportunity of wanting me to read it to you. Ezekiel chapter 16, you read about the Egyptians. The Egyptians, she spoke about an Egyptian husband. Speak about the Egyptians, and it says great of flesh. Now what do you understand by that? The Egyptians and the Syrians, great of flesh, they couldn't satiate these Jews, these Jewish prostitutes. Ezekiel chapter 16. I can't read it to you, but if the pastor wants to, I can open up Ezekiel chapter 16, and if the pastor dared to read it, it's his privilege. Thank you. Secara pribadi, saya kurang memahami pesan dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut. Jika memang ada nasihat atau hikmah yang bisa dipetik, seharusnya ayat-ayat itu bisa dikutip dan diajarkan secara terbuka kepada para jemaatnya. Namun, kenyataannya, banyak ayat dalam kitab tersebut, terutama yang menggunakan bahasa vulgar, justru jarang dibahas atau bahkan dihindari. Hal ini sudah dibuktikan ketika Syekh Ahmed Deedat pernah menantang seorang pastor untuk membacakan ayat tersebut di depan audiens. Apa yang terjadi? Pastor itu hanya membacanya dengan cepat, seolah ingin menyembunyikan maknanya, agar audiens tidak benar-benar memahami isi yang terkandung di dalamnya. Hal ini sangat berbeda dengan Al-Quran, yang merupakan kitab suci yang cocok untuk semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Ayat-ayat dalam Al-Quran dapat dibaca dan dipelajari di sekolah maupun tempat ibadah, tanpa ada yang perlu disembunyikan. Bahkan, setiap ayat sering dikaji, dibahas, dan dijadikan pelajaran bagi umatnya. Bukan hanya itu, jutaan orang di seluruh dunia menghafal isi Al-Quran secara keseluruhan. Hal ini tentu sangat berbeda dengan kitab yang sedang kita bahas tadi. Maka, timbul pertanyaan besar. Mengapa ada bagian dari kitab suci yang cenderung ditutupi dan tidak boleh dipelajari oleh jemaatnya sendiri? Jika memang kitab itu adalah wahyu yang harus diikuti, bukankah seharusnya seluruh isinya bisa dibaca, dipahami, dan diajarkan secara terbuka kepada semua orang